Il pare che mi trasca dentro, ma non c'è da niente a buffire. Il pare che non ne deve pelare, ma che da niente a buffire. Il pare che tenga dentro, e con te, ora la luce, come abbiamo, e con te. Il pare che con furore, e con te, ora la luce, e come un pe, e con te. Il pare che c'è, e con te, menteri che la fede, ne dottore. Il pare che ne deve pelare, ora la luce, un bebe, non solo, il pare che. Il pare che Kainta fenga di trop. Il paraît que go furula de orato to bugu follow che. Il paraît que shigo furula orato aga go to be fega follow. Shigo furula aga go to be fega follow. O te ka unyana de ate passer de jugement be tige ka juger le ke keneka. Ka mau juger ka be la place là avec des soldats ba kede. Au bela jene follow no follow. Assalamu alaikum. Ka fulla o bela jene o Mariam Marie merci ka fulla o bela jene o mo belinna o bela jene fulendo Kiki Traoré merci beaucoup Isken Kanté fo l'Allemagne jamana ka mobli ferelay merci beaucoup o bela jene fulendo woli mega goy Traoré intouchable ko ambe intouchable le ngachi amenyo ngombolo atejo madame la présidente a wish monde Moustapha Kaya o be fulendo miju Linja bela jene follow Dani tan jene Jason Dan Junior Shigo era follow général Shigo wallahi Shigo iye générali era ni soldat do ketolo ka fima ki iye générali de kabi sisa mena mu fo yana na figi mu dado kele na ko ka kele ba ate bane banjo ko tala de aye ni na figi kele nunga follow la ko ka kele ba abana a wulle fle na ajugora ka teme korlenga
n'a ko Zeyna tuguni ko ka dabla n'a dablara Zeyna duci be bɔ a la dɛ n'u y'a daminɛ tuguni duci be bɔ a la dɛ Jessica mete ko be cogo di soldat le juge awɔ a bɛ kɛri la don vidéo la an bɛ jugement dɔrɔn de kɛ o ne bɛ ka jugement dɔrɔn de kɛ mais mɔgɔ mun accuselen don olu bɛ ye quoi ne de ye jugement kɛla ye mais Chico ninnu fɛn olu de accuselen olu de b'u ta fɔ ne b'a juger yan soldat le juge Yaya Doumbouya ou bien o kelen tɛ wa an ye vidéo lajɛ sɔrɔ an ye bɛɛ ka vidéo lajɛ an ye bɛɛ ka vidéo lajɛ Tantera Saramata i folen don ɲinɛkɛla ko n tun ɲinɛna i folen don i ni terimuso Dagabana Siramori de yata sayi aw bɛɛ lajɛlen folen don sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ye vidéo lajɛ sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ye vidéo lajɛ bɛɛ y'i ka tɔmɔta sɔrɔ bɛɛ y'i ka tɔmɔta sɔrɔ mais n bɛna mun fɔ fɔlɔ avant ka don vidéo kɔnɔ Fanta Cissé i sunguruba den wololen bɔ i ka finman défend n'i ma bɔ k'a défend n b'i ba jugɛ bɔ i ka défend aw bɛ hakɛ to nɛni na parce que n y'a fɔ aw ɲɛna n ko n ye jugement kɛla de Fanta Cissé bɔ i ka finman défend n'i ma bɔ k'a défend an b'i ba jugɛ ka fara finman ta kan sabula e ka vidéo bɔra yan nɔ e ka jatoya fɛnw bɔra yan muso kelen min sɔrɔla k'e défend o ye finman ye o y'o ka yɔrɔ dilen o ma n bɛ tɛmɛ Fima y'a dɔn bi de Fima lebura dɛ y'a dɔn i bɛna dɔn sisan de ko ja mɔgɔ t'i kɔ mɔgɔ t'i fɛ bilahi vidéo ninnu kɛra ne ye pagew lajɛ ka pagew lajɛ page fɔw olu dɔrɔn de ye Fima ka vidéo ta k'a poster tellement que Chico ye mun kɛ a diyara maliyɛnw ye a ye maliyɛnw ni lafiya bɔ a ma daminɛ dɛ a bɛɛ ni Ala cɛ ko in ma daminɛ a ye maliyɛnw ni k'u lafiya Chico ye mun kɛ a ye maliyɛnw ni k'u lafiya tellement que muso ni ye mɔgɔ tɔɔrɔ n'i ye muso dabaraba ye yɔrɔ yɔrɔ bilahi a bɛ ka mun bɔ a da o tɛ Fanta Cissé ye nin dabarabaya kelen kɛ yan ne ju tɛ mɔgɔ bolo a bɛ ta Fima e de bɛ n'i sigi i jugunnamugu fila kan i tɔrɔmpa ka su ni tile muso a y'aw yɛrɛ mara e yɛrɛ bɛ furu dɔ la e bɛ kamalen tigɛ la maloya tɛ e la e bɛ furu dɔ la Ala n ko Chico kɛlɛ in tɛ dɔwɛrɛ dɛ a bɛ ni Ala cɛ Chico ye muso furu min kɛ o ɲɛngo den Asiri den de wulila muso in na ne bɛ n ta fɔ dɛ n bɛ ka jugement kɛ mais a jɔn fana ka n ta fɔ dɛ ne ni muso in bɛ ɲɔgɔn na fɔ saya ne y'o signé yan sabula a yɛrɛ côté ko n'a ye ne sɔrɔ a bɛ ne faga wa madame la présidente soldat le juge kɔni ko n'ale ye ne sɔrɔ k'ale bɛ ne faga a fana bɛ sira cɛ kelen min ye diɲɛ kɔnɔ o ye ne sɔrɔla ye dɛ o ye ne ye dɛ voilà an ye vidéo lamɛn sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye vidéo lamɛn bɛɛ vidéo lamɛn mais ne bɛna kuma yɔrɔnin min kan vidéo in tɛ janya ne bɛna kuma yɔrɔnin min kan n b'o yɔrɔnin k'a la sisan k'o décortiquer ka tɛmɛ ni n ka sira ye les juges ka jugement kɛ k'a bila règle la sec a si tɛ bɔ a position na n'i ye mun sigiyɔrɔ min na bilahi a tɛ se ka wuli ka bɔ yen dɛ d'après Manden princesse n'i y'a bila yɔrɔ min na bilahi mɔgɔ tɛ se ka n contredit dɛ maa tɛ se ka n contredit dɛ mais k'a fɔ Chico ye i ye maliyɛnw ni lafiya dɛ an tun sigilen don kɔni ma kɔnɔ donc ne ye nin fɔ n ka vidéo la avant que nin ko bɛɛ ka daminɛ ne ye nin fɔ yan cɛ bɛɛ y'a dama sage ye koyi ne ye sage fana ye dɛ ne ye nin fɔ yan n ko ninnu bɛ ɲɔgɔn buru ja yan n k'ali Malika se t'a la ko Malika ye page dɔw minɛ Chico ka page madala n'olu bɛ Malika bolo Chico tɛna se ka Malika ka page minɛ o n b'a dɔn o tɛ Malika tɛna se ka Chico ka page minɛ o mais ni dan kɛra sira la Chico o kɔrɔ k'e de ye fugariden sabula nɛni tɛ dɛ sabula Fima bɔra ka dɔ fɔ e ma sɔgɔma e bɔra ka Fima jaabi a bɔra tuguni ka dɔ fɔ turu bɛ e de la sisan bɔli turu b'i la Chico général mais respect général mais respect hein ka respect tiré ye repos attention repos ka général donc an t'a bila ka janya n'i ye Fima ka vidéo lamɛn yɔrɔ ni page faux yɛrɛ tɛ pas sabula bɛɛ diɲɛ bɛɛ kɛlen don ka Fima détester ni page faux tɛ mɔgɔ kelen min y'a ka vidéo ta ka bila ka page kan o ne ye ne y'o kɛ kun min na CDR mɔgɔw aw sarakaden ninnu aw fana mana kɛ diɲɛ fɛn fɛn a y'a fɔ ko sɔlila vraiment i ye fɛn fɛn fɔ yan ja a bɛɛ ye tiɲɛ ye CDR mɔgɔw a ye bɔ k'o fana waleɲuman dɔn kɛ sɔlila ye hali n'a y'a sɔrɔ aw ni ne tɛ fan kelen fɛ sa a ye bɔ k'o fɔ donc an bɛ Fima lamɛn dɛ an bɛ Fima lamɛn n bɛ nin décortiquer ka tɛmɛ ni sen fila jugement don dɛ n tɛ ka dɛmɛ mɔgɔ fɛ aw yɛrɛ b'a lamɛn mun ye tiɲɛ mun ye nkalon ye an b'o bɔ ɲɔgɔn na Fima Chico bɔra de
kaga kuma fo ko koko ale de banila folo shigo bora de ko contre dimne e de ya fo ya ko shigo de ba ke de bana shigo la folo shigo bora ga yira mo la me kashale no fe ale de folo a fo e makatife shigo yira bela ante confinde ya tugunne anga chen fo nyoko de ante confinde ya tuguni shigo o prevu faraba yira fima ere vogalu mi je fima yere choro ere yere choro mena yiri la sisa kun mena yere choro mena yiri la sisa kenega benyana kenega kodo dani ga kalande ate contre diu dani ngo ala iga kelege bi dani ala yu wasa dani wallahi nera ga la nyini tuye dondola nera ga la nyini mfani ba ngo nunu ni saraga dingele ne atumena shigo pousse ka bla danna wakati ndogera an bela jene shigo tume ga dani koromatige souvent ni wulu de net ma ko fe atumena shigo pousse ka bla danna itara na fi de age bala de mu fe olle mi ari sere ga boniye alhamdulillah fima neni mo jera billahi jete laba neni je mo jera je laban to wotalaw parce que asiri den wolo ngon tise ka gen deni fesa ni ngera fesa ambere ngamfa parce que ni mbora ka shibeke ka dani fana banini ko dani ko doro ka te juno walen fe ko musomi shingele no iko fari ne ma fore shigo da fo ka shingele no ko fari kale to ka kola wulu de bora ka ida sago be fo sirigi jabate ma ja rebe walche do ka shigo ma fo ko ibe chero ga no walche rebe furu do lo masa a beni alan kiracha a beni masa jawaru che chemye ni fima ni samakata la se frazi aya che ole tribunal la nga bonya be chenga chem aka bonya be nga akongo kongana ko ali ka to fo amani fima o che samako la se tribunal la ebeni janjuya ina shuni kle tutu muso ya ina shuni kle tara kona ta kene makana o kono ko noro ko fo chege o kono ko accepter uye nyoko samaka se tribunal la kama ni fima ngelengele wulu de o furuma sa fima ne nyesmara sans perene nyesmara ko ala ko te chen iya kuma chama fo shigo ma iko ko era dade shigo ko fima ngi era fakasrodi ale tunga na viroke shigo ko kit me chewa war ne ka di alema ko nani joga video rodo la ko te chen clara ni joga video rodo la ket me war ci shigo bama ça veut dire que chelo it me chewa war ne ka di shigo ma pour ga ki juge shigo irañ mana sogon fitini no fere pour ga sogon fitini ngi juge mo ke ira ga kuma kono alli mo me ga video la me ibaro ko shigo mu fo time ibe ga war déclarer de nim bache ibe ga war déclarer ne du mena ga ibe ga war go kuma infoya fima nima ibe ga war sarambi wulu de fara net ibaro net tay shi kala de mo ko siga delige shigo tala o tabi siga ba net tay shi kala de ibe ga war sara ibe ga war mne kato di shigo ma shigo go dun kakila go ibe ga no jugali kila ibe maso alishini ibe ga war sara di jaguya ni ma sara wallahi ne mena ga ibe ga war go kuma infoya ne fezu jamao ne la me ba mo mene la me ne ke ga viro ga fimanga ne ibe ga war ko infoya ibe enkoro ga nyana made fima ya ka war mne ko ka to jugal kala fima alache shigo gogo femi isogon matige itati isogon tige mo sogon tetme tige gare jafar yafo kolni isogoni kona e san joli soro ka be tige are tige len chega ya tige balni ti sogon tige imay nege ga bo alache isera musoma ji seri doro fani ba na fora feni jima fenega di a kolonama kote sa a kolonama kote okay angana kuma jidenya et puis fima ye kuma do figa kuma la adonga kuma doningwa ye kuma do figa kuma la ne rebe klaka no prévu igo shigo danga de chendo de ne fentama fo shigo maya me mena kuma ndo fo yebi abe balmo ko chama na de wati muna ani maliga family buga kele ganena ne shigo fawoli o somina o maso wa kuma ne fe ko sebe ne shigo doge wole ne taran yere gan teri nyere ke shigo teri doy kata shigo dogoni wole ne shigo dogoni kuma chamange o yere ko shigo ga virom kadu ye o SOS de ko me ko shigo ga mo nendabla nono yo kuma ke ay échange chamange ojo yere ojo nkanga sorongu ya
a kone ma Chico kone mena ka soro ma Chico yorodon Chico era o kuma fo Idriss kon poka pajiga kale mena Maroc ka soro ale mu yorodon uko ale ko o cheko Chico doga in kone ma ko depuis domina oli ni Chico nyogona soro we Chico yorodon o doni bite Chico ba sema ko ke du kono billahi Chico netum preno ngana vocal je mais depuis ado Chico doga in fone ne ma songona vocal je tu ne vocal in toy sabla ni na je ne malo bala mais fima saraga de sunguru bakoro blale Chico manage jien fenfe Chico ga mogo ko Chico be barake so depuis domina olu Chico nouvelle do fobi Chico be warti so kalo olu o fonde reso la ne ado masega na vocal je wallahi mala ko jugu masega sabla mfe ni wele ubina fo Chico mai abeta o ma jugu man kelen fo amado vocal men kuya mais nyinini ne bala ko jugu mais fima o sunguru de yana ga ni sigi ko Chico afa sengele ni abase wulude amanu fo aga cha ma fo ni shite chen nu buga bon Chico bora Chico aga kuma fo ami faneni ami baneni ikode kui bala folo ayo contredit kui bale la folo ayo contredit kere be kashale no fa ale de folo abaila meno prevu ira la sisa meno prevu ira la wulude somo bekele no ge deteste fima ite maloya sa maloya ban jembe buga baila somo fene u baila nemo vocal je a jembe mo me o vocal jembe mo me itena muso I wolola I dare tena muso mbolo domina o I deteste I fanchino o I deteste ega mabe I deteste ali iba la ki ko be ki iba mire o dale fle maragala abeni mbache o dale fle maragala mishu tulay domina ne ya wole mishu kashika men ngana no klogri ay o keleni ngoni itesega o comparaison sugu temeni Chico che ke ko be ki iba e ma fo ki iba ma papa ki iba abena la che somo be deteste Chico duso Chico naga kogo somo mo deteste ma itenemso bi deteste tenemso danga maine itenemso bi deteste roro wa soro chamangera de donc anga fima na me ma yiro lo siza keneka walla alni Chico maboka viro ke tuguni alni Chico maboka viro ke tuguni nebe ni mission to accompli nera de bina fima jabi ya sisa anga lame anteta ro jane anga lame anga fima na me Aish Aish comment elle est volée publication donc il n'a pas dit comme qui offensive comme il est quoi excuse présenté le problème dans la parce que moi c'est la fait le document dit qu'il comme ma document bon il y a sur en séparé les lodé il y a sur atara il la boulanger faut Genève ne nota kana be na be vidéo kata faut Genève ani musota ani ma kan tini kume ubeyo ne ndado idala ne masega chilo ni bolo ngoni ni musota ko ne be wuli ga kel depuis ala kana ne ma de ga chenta chena fe wonete chenta chena fe parce que ne mande presse si d'aller no nyela wani ne yiblebe to takapren la ne no fe ne ti jeté tuguni Chico ni fogali kera iye fogali monsieur o fogali ne ga fogali o fogali kera mena e pour la fogali monsieur ko le awere akuma me ko Chico e fogali monsieur ko fogali kera amena o fogali kera amena donc amena ebe kashila Chico no fe mais de folo kashila Chico no fe ola re bora ko ira sisa fogali kera amena donc John folo de iba John sisa o fogali kera amena re ko wati be Chico be wole ko nga ko be dabla ya fo fogali kono de fogali kera amena mais buga ni basé au kelelen koro au chenen koro fogali ga bela jene kuma damne me Chico ko ay vocal mi je bela jena kuma damne me comme Malika de ale wole kale publication do ga fimanga kaka wole ko ga yafa de la fe ale appelling par ordre de Malika ga ordre kono ay kuma la me ga nyare Chico appel ke Malika ga ordre kono ga yafa de la fe oni nana yafa de la fe mbi fe o te kele de ak fimanga na ko nyam nyona ni appel mi jeta ni yafa mata de la fe ko ka bi fe de fe ko kuma fo itola fego kuma tola era ko ni asro ko be bana Chico fena afaga viro ko ojo kele ngono Chico be ga fo ko Malika de afuga le ki wole ga ya fa delife sabula ay publication nga nyonga angata
kashila e bisimila o kera mena o kofere ni kera ni ko ki be se mana kan fola ou bien be se danga dia kan fola ne taga juguni te malien ay kuma la mi moi ça trouve qu'il y a du moins mais ça y a pas de souci ça me rend pas petit que il les c'était pour ça mon j'essaie de t'offenser et pardon quoi parce que c'est pas mon intention en fait comprends je vais savoir aussi s'il y a quelque chose qui c'est bon nyen yoron drone tige pour que ga jaka ayira awla ngo fima ima fodege inani tore churu mogowi wallahi inani tore churu era boraka ayira domine kashira shigo nofe shigo odomje me kashila shigo nofe o kera amena donc ça veut dire que me kashi shigo nofe depuis follow mne ça veut dire que shigo follow da fo kaleti fm ne mais ebedi ici i dugna i torampa ka rezoka ko shigo kigi fitini ke ko te shigo fe ko kam golon dembe bana shigo follow da fo tefe ira do ira anare netere ne ba nete do ira anan donc quand on voit courant nous j'ai malgré chigo poussé qui voulait ka chigo poussé qui voulait le minge ojo ça n'engage que vous o yago famille codé mais chigo fola da afo akati ife yo prévu irana mande princesse aja drame afo awma kuna wolo bisa awma kuna wolo bi ni sunguru banya aja drame kele nere aja drame kele ane mais ni sunguru ba muso blale wata ganai aja drame nunu kelal kama aja drame déplacer gana gamna plainte tigenega kone bugu banin mais o yaga wari mi cheolare o kera zoroi ni sunguru ba clara ga aja drame kele mamu fene be ga fo me ga doga viro la me kono ko viro mi bla shigo ma viro bla flore ni viro mene bolo amena debe anu ga kele wakati ni viro mene bolo shigo re pikene dala ga pakene soldat dala abenala che comme yo o vogalu supprimer sinon tu mo le beje shigo re pikene soldat dala ga pakene dala kone ni viro nu bomi ko fone ga fuye anana ne kama ko yela ko soldat ne viro nu bomi ani photo awakati a viro na photo chamane tu mene bolo kone u bomi ngon ta finyana shigo o kera nu ga kele damne wod men nyame do sigele na mami ko mami de viro la bo mami da aketa mami ma viro ina bore de mami ma viro la bore agona galona mami na mami nga foiten na atara na figi dia de ga balade nu fe ka mami korofo olu fena enregistrer ka no bla olu ya enregistrer ka no bla mamalo domina nega vogali ta fanda si se sunguru fani ba ngo danga din da mo de lubu réseau sans feli danga din wolole shijugu ne tado musoba koro eviti ka jeyere ko ka jeningo kati woro fla da chedo koro ka klak ni farnya okuna ko ate bene dusukuma ate bema ka klak ni tage musoku ya kafo chekele nyana obese ka ketugo bi anta tolérer ça ate tolérer o te tolérer en faire ko fima mami ma vogali mblare viro mbene ku ça fait plus natana 2 ans ça viro mbene ku shigo nana do kana manga kana menace ni fionge ko jone viro ni photo ni ma viro u diwati na mashigo ra jatun tigeraw ko jone viro ni photo ni ma anana kabe na kuma donner da jango ko momo de Canada de udnema ngo momo te shigo ngo mami viro ni ma etena tigido mais momo te o ko fe fimani saraga dengele ratare sigi aga réseau kay ko dani nga téléphone tun chena ko dani aga téléphone singa alema ko ale kale aga téléphone singa dani ma ko dani viro transfert ku ngo o be out da sawore me viro mbora oro na ne solla ere de bodo eche abe shigo ni mana solla mbina de sino font me jigine ka ande dossier out me dine maya ne bina koy ne go d'après shigo ne bina koy mfani mba avec ne wulu ve yoro mena mbi avec mbi agana ne wulu mfani mba shigo kana kesa kana to ban sugu nunke even a asgile nege wuli sisa kana to ban ojo sugu nuje eche meni efene ni time da foto amina billahi ete ma site nege mine ne nege ma wuli yere
a vocaliser ka ban ne nege ma wuli n'a kɛra muso dɔw ye i nege bɛ wuli ni jale ko nɔgɔ ne m'a fɔ ye ya ne ye nin fɔ ya depuis ne ma deli ka deni jugɛ dɛ mais ne y'a fɔ ya ka tɛmɛ n ko nin deni nin n'i b'a jugɛ n'i fili ka taa kolo n'i fili ka segin kolo sura Chico ma segin a kan Chico ma segin a kan fɔlɔ wa Chico de y'a jugɛ o Chico ma segin a kan sura est-ce que ne sɔrɔla ka kuma ye Chico ma segin a kan Chico yɛrɛ Chico mun y'a jugɛ o ko n'i fili ka taa kolo n'i fili ka segin kolo e cɛ o kolo ko dan ye koyi e Chico i b'a sɔrɔ nin wagati e gɛnɛtindiri ni i kɛn ka taa garde nord la ka taa nin jugɛ i gɛnɛtindiri a mugulen don dɛ a mugulen don ne ma t'i ko jeli ba baji la siɲɛ 200 ou bien kɔgɔji faransi kɔgɔji ninnu na Chico i tɛ lafiya dɛ Chico bɔra k'a ka video kɛ k'a yira Fima e de bɛ kasi ne nɔfɛ ne ma deli ka kasi nɔfɛ ne de n ba i la fɔlɔ kuma kun y'o de o a banna sabula e de bɔra k'i di ba Chico la Chico bɔra ka preuve faraba yira e yɛrɛ bɔra k'a confirmer ko o ye audio fɔlɔ de donc Chico ça veut dire que Chico fɔlɔ de y'a fɔ ka t'i fɛ a wagati bɛɛ ko Chico bɛ bali ka fɛn ma an k'a ko dabila sa an k'a dabila a bɛ dabila kɛ ju nɔgɔlen kɛli man di o est-ce que ju nɔgɔlen ju kasa bɔlen ju fɛrɛkɛtɛ yɛlɛmabali o kɛli ka di yan cɛ n'a fɔra muso ko ka di cɛ a duman ko don sa a duman de ko don mais e n'i ba cɛ e n fa ni ba ala Chico fɛnɛ ko cɛ min fɛnɛ bɛ Fima kan ala e bɛ ja jumɛn sɔrɔ nin na sa e bɛ ja jumɛn sɔrɔ nin na il y a quel doute dedans c'est pas du bon goût il faut chercher bon goût comme la femme de Chico il faut chercher bon goût hein e saraga denwololen bi de e bɛ bɔ k'i sigi i bɛ Chico fana ba neni ko o ba ye sengeleni ye o ba bɛ luwanse la e y'o dɔn bi de e m'a dɔn k'a ba bɛ luwanse la a ba ye sengeleni ye ka t'i wɛrɛ a kɔrɔ a k'i jugɛ est-ce que nin yɛrɛ kan ka bɛn adamadenya la nin kan ka bɛn wa n'i ye nin fɔ général ma tuguni n ko jan siɲɛ sɔrɔ i kɔnɔ i ɲ'a mɛn wa kana to kana na dimi dɛ n bɛ sen fili kɔnɔ n'i tora ka nin kuma sugu fɔ i ye maliyɛnw tɔɔrɔ yanni i ka nin da don mɔgɔ tɔw ka ko la e bɛ furu dɔ la o furu dɔ ma sa e bɛ furu wɛrɛ la e dun da bɛ tɔw taara dogo don pɛlɛ i ko jɛgɛji bɔn bɛ jakuma tɔn kan Fima e ka lebu a bɛ nin ba cɛ a bɛ juguya ni diɲɛ bɛɛ ta ye e b'a dɔn Chico ka virement tɛ réseau in kan yan ni Chico man kɛgun ka tɛmɛ mɔgɔ min kan Chico n'a ka ko Chico ka kɛgun ni virement ni tila bɛɛ ye bilahi a na baara Chico hali ni Chico ma kɛlɛ in tɔ kɛ a bɛ nin ba cɛ video ninnu bɛ ci ne sɔrɔla ma n b'a kɛlɛ kɛ yan Chico b'u ci ma Chico n'i tulo bɛ na n'i tilara video ninnu u ci ma u bɛɛ lajɛlen ci ma un à un one by one n b'a kɛlɛ kɛ dɛ nin ye ne yɛrɛ de ka kɛlɛ n b'a kɛ fɔ n sadon sunguruba ni a ye mɔgɔ tɔɔrɔ i ye bigini a tɔgɔ i ye Mariam ba fana ba neni yan ko o bɛ ka cɛ kɛ tan o bɛ ka kɛ tan Sidiki Jabate ala y'i ka kɛlɛ kɛ dɛ Sidiki ne ma nin fɔ ye yan Sidiki Jabate ka fanu ne ma nin fɔ aw ye n ka aw ka kɛ pewu n ko deni nin ko dangaden wololen don Chico m'a yira aw la sisan n ko dangaden wololen don ɲɔmɔgɔden wololen don ka cɛ dɔ ka wari minɛ ka t'o di dɔ ma e n fa nin ba e ala ni danga tɛ e ba dalen don marakala i tɛ taa d'o ma i somɔgɔw bɛɛ lajɛlen y'i détesté a fɔ hali n'i tora ka 100 € ni 200 € ni ci olu ma olu tɛ ni i kanu minɛ dɔɔni tɛnɛmuso danga ma ɲi ne manden kereketeni tɛnɛmuso danga ma ɲi taa yafa deli tɛnɛmuso fɛ sinon e bɛ ko i ɲɛla dugukolo in sanfɛ yanni diɲɛ wuli cɛ i b'a lakale Sidiki Jabate ka fanu ne m'a fɔ yan n k'aw ka kɛ pewu n ko dangaden a laban bɛ kɛ malo ye Facebook sanfɛ a malo tɔ to nin ye kelen e ta jugura ka tɛmɛ Fanta Sise ta kan parce que Fanta Sise o ko k'ale ta kalaman don e ko ko walayi dadi wala a b'a kɔnɔ dadi k'i yɛrɛ dadi a b'a kɔnɔ ne wuli bɛ yɔrɔ jumɛn na de a bɛ yɔrɔ jumɛn na a bɛ yɔrɔ jumɛn na de sa a fɔ n ɲɛna ne wuli bɛ yɔrɔ jumɛn na calmos il faut te calmer il faut pas faire jama avec ton ex-copain sinon il va se fâcher contre toi il va se fâcher c'est pas bon c'est pas du bon il faut pas faire tout ça est-ce que c'est la même chose c'est pas pareil un homme et une femme c'est pas pareil on compare pas il faut pas mettre ta 10 quand il dit da chat d'ici la main ni ne musaba kora ki disi da chat disi la ngi hina bene minedi
Il faut pas avec faut du français là dit. Il faut pas mettre ton poitrine avec entre le poitrine de ton ex-homme, sinon le poitrine va te casser ton poitrine. C'est pas du tout du bon. Le poitrine va te casser ton poitrine. Faut faire attention. Il y a une affaire qui sera née. Et le coco viromania kadi. Kinkeji oyen tokofo. Araper binemba okon oyen tokofo. Kinkeji oyen tokofo ne nyokonte sisa. Awo mande princesse abemine. Mande Mande princesse mangando ni en contesté abemi ne fladende mande princesse ni en contesté ni mi disi da denena ni mi disi fara arègne ma drani kunja e ma fugi beni muso ife drani kunja e ma fo saraga de ala drani kunja nga kelege bi ala sirigi jabate ga kelege bi e dabe ko bela pele sunguru bakoro e darbe e muso re dabe se ga jata ni ye muso viromani muso viromano aba sembo virola muso ni mbache ajara yo muso aba sembo virokola ama jowe aba sembo virokola aba no chemo ko tokola en ala che shigo ka furu don to fle shigo be kariya kana ni vogali je to amina chemo ko be muna chebini sigi abega muso juge kana isigi ka je o de chega fierté mais aw muso re lebu bala ngoy fierté re che chamamolo mais aw de lebu bala wala ibe nyambila ibe iga wari ni abe sarade kana ekni denga ta jugeli kede kini denga ta iga wari ni kato o kuta ni shingele go fari ni be musogo ke figa shimi ani e shimi obe coin to timia ibe sega erkelen klage meni shimbi ni tara a shingele no go fari de akele no go fari ayran shigo ko a dugumala kele no go lefe tonara bala ira ko ko akadogo ne a fo nyana ya ne ni fo ya ngoni ifliga tani na kolodu ni ifliga se kolodu ni be muso furu aya ka fa na obaka ma na be muso furu aya ke muso e bube muna doni alliye muso jalani furu vitamine da ma ga bunya doni mais alliye ntaka ni sor vitamine barango na te bunya shuni kle ebe doka ka buruja e kon ta fe ga mo buruja ta mbe mo kolo ala ka mo nyuma do balaw ibe doka ko buruja saraga dina a disi jalani ju jalani kote nyete che danga demi fene be ga ni juga sida bila ni mbache ni sidatila depuis shigo la domina ni tara era di sida bela chemmega ni shigo chemmega ni juga ga dossier o asama ga de amba ba biechi asa furulay ni banenda bla ay hagatu mbolo flawen ko wi chemmega den juga aten den nare abo cherela sineti tagi ga saraga de kati wuludo ni fali ju ngono jome soni muso ina kata galon fene tige ala shigo ya nindi malga family kelela ande nema kolokolo banenda shigo ka ya malga family kelela ben ala ci apaji tara foga apaji foga jani parce que ne banen do bon dan ni kelena ba ka da shigo ga gatu ne banen do ke nina tun klara fonne to en sigi fonne kungolo to mendimi nya beda shigo ga ebe klaga ni sigi ko shigo to mega complice ko to me complice la dani ko dan ma delia kale an dan ngana kale mais et me fe gubla nyona et puis go mo de Canada ani shigo ani dani ko lu ye complice ge ko be Musa Jawara défend contre Malika au contraire ni sunguru ba na Musa Jawara défend contre Malika Musa Jawara e mobili takadima ya sori badinga kono ngono yo publier amige ipanigera Malika family mo be ibaila wakati okuma durunduru aga groupe kono neka mumbala akuma duruna aga groupe kono aman kuma dam ne bide ali shigo de la watim na ani shigo ani Malika ani sedar mo kele wakati shigo de la ga fone ya shigo be hagaton yorola comme c'était une secret entre nous shigo ne wole ko solla ko yala ko fima me ga fo ntara ko tuma mangana ko groupe ko nay ko fima me ga fo ko yala ko shigo re be ga bona le ga dossier ko ga to di danima ko danima ga no dinema ngo shigo
ngo yala ngo wati mina net mo aboni fima nga dossier ngo est ce que wati kele net ntuge fane banini wa shigo go to mo gake ngo yala ne bige fane banini wati ngono tugo de tsika bon mo ga dossier kono di dan ma go dan ngano dinema ngo mengo mo mo mbego fo shigo e kono la mere ngolo to lu la kwa o ansro ani shigo ga kele ani shigo nga kele bana ngo shigo taichila ngo wati kele mina ngoni mo mi wele ga kuma fi afo atigi nyana o ko yala soldat yere banen mi dan yere kaya est ce que adam mo ka nges ga adam mo ka o kuma tun durna no groupe gono a ko fe nye ban go fa na wele ban go ko a kwa kuma ko mbe o go groupe gono ko musa jawara mobile di fi mama nga ya adam de nim bacha ya adam kan le lens to ga kala ka mobile minala musa jawara la e mage horongolon de e bina ko e bina shigo to no ko ni danit ni mo de Canada tumbe complice la era de complice moy e de complice moy Sunguruba wata Janju tutu abe yo ko soro de ko bi bolo de ko bi bolo goy donc comme viro janyara ka bela jenefo Fatou Sangare Ras Adams ka bela jenefo Maretu Kansé au bébé fou la jelikela bela jeli Seba Jara merci Seba Jara ire kasarani doy merci ne koroge o jara la kawe au bela jeli fo lolo c'était juste ça nous e dora fo mena juger de nte galonda mo la de do bena fo a so la ere fene be fima jugala ka koro odedu o tere ngoni ba jugala ka koro menye jugement ke be baro ne eche sirani soso fade merci beaucoup Kiki Traoré be folondo Bagare Dambélé ne denge Dambélé gani merci beaucoup Oumar Kamara merci Mohamed Fofana merci au bela jene folondo Jessica Mete ka folondo au bela jene ma tantira saramata alaga arani mogo ara ne ba siramor de ta sa ne afie de kuma jangi ga foni deni ni aga fana bag maki kai at itoko bo wonzorona ne ofie ane aflen ebi Mamadou Salou merci beaucoup Mamadou Salou Bagar Jadi au be folondo Fatim Lova Tim agra fama général Moussa Kamara merci ame général ko kala lao général Chigo général Bega général awo Kunare Fifi Sago merci beaucoup Kouloubali Mamadou merci Kadja Traoré merci au be folondo dande folina ame nyombolo Adja Fatim Dougouré merci beaucoup Adja Fatim Dougouré Konate Diata merci Konate Diata Ahmed Koureshi agra famare Ras Adams donc au be folono Abdoulaye Doumbia merci beaucoup on est ensemble awa balo au be folono la sana sangare ka au bela jene fo dande folina miju lagare dagantigi alaga miju ni mo ko miju ala de segi wole doro ko so la nye 400 € 500 € chima de ne o de fo ngone koroke nunu betara muso la fule no furu fonagera wati sino betara muso la fule furu muso nyana wa kelembala o miju tomota abe chori tomota donc au be fule no che ate jore kana balaba I dabo ni koina wati mina eni cedar mo got be kala intervention kera amanya munga kero yi ifle ga sirafe donc ni dado ni kana intervention fo igenna shigo ni abla okoro ko fima seri la de mo duma delegasi la réseau ngam folo fona ragara ne doni ne ko ni ne yinye ga doni fi tara ne fanne bawle yemfe ne yinye ga doni voilà Koulibaly sori au be folo no